बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू के लास्ट लेक्चर में हमने सबक पढ़ा था वक्त की अहमियत, ठीक है। उसकी एक्सरसाइजेस भी सारी हमने एक्सरसाइज समझ ली थी और उम्मीद है आप को बेहतर तरीके से समझ आई होगी। रिटन वर्क इंशाल्लाह जितना है इस एक्सरसाइज का आपको खुद भी क्वेश्चन आंसर्स अगर आप थोड़ा गौर से पढ़ें तो आपको मिल जाएंगे बुक के अंदर ही, और इसके अलावा आपको स्कूल से रिटन वर्क जो है तो वो प्रोवाइड किया जाएगा इंशाल्लाह। उस सिलसिले में हम आपको इत्तला देंगे। आज का जो हमारा सबक है, जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, ठीक है जी। ये है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, ये उनकी पिक्चर भी दी गई है कि आप देख सकते हैं ये कौन है, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में अगर ये कहा जाए कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान की खिदमत के लिए वक्फ कर दी है तो ये बिल्कुल भी बेजाना होगा। ये बहुत काबिल साइंसदानों में इनका शुमार होता है और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई कीमती साल पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने के लिए वक्फ कर दिए, ठीक है। तो अब्दुल कदीर खान जो हैं इनको एटमी साइंसदान के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में अगर आप रिसर्च करें और पढ़ें तो आपको बहुत कुछ उनके इस कारनामे के अलावा भी बहुत सारी खिदमत मिलेंगी। तो थोड़ी सी हैं जिन पर हम यहाँ इस चैप्टर में बात करेंगे। इसके अलावा आप लोग जो है तो खुद भी इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करें। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, आज हमारे साइंस के उस्ताद ने हमें मुख्तलिफ स्कूलों के दरमियान होने वाली साइंसी नुमाइश के बारे में आगाह किया। इस बात को सुनते ही तमाम बच्चे खुशी खुशी इस नुमाइश के लिए बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट और पोस्टर के बारे में गुफ्तगू करने लगे। उस्ताद ने बच्चों के 2 ग्रुप बना दिए, 2 ग्रुप यानी 2 ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर दिया। आप देखते हैं ना कि जब भी क्लास में या स्कूल में कोई कंपटीशन होता है, अगर स्कूल के लेवल पर हो तो फिर हर क्लास पार्टिसिपेट करती है, लेकिन अगर क्लास के लेवल पर हो तो फिर उसमें 2 ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। 2 या 3 ग्रुप्स बना के बच्चों को डिवाइड कर दिया जाता है और फिर उसमें जो सबसे बेहतरीन होता है उसको वो पोजीशन होल्डर होता है, ऑब्वियसली उसको इनाम दिया जाता है। तो उस्ताद ने बच्चों के 2 ग्रुप बना दिए ताकि तलबा अपने काम बांट लें और प्रोजेक्ट पर काम करें। एक ग्रुप को पानी से बिजली घर बनाने का इरादा रखता था, जबकि दूसरा ग्रुप एटम के इस्तेमाल से बिजली पैदा करने वाला प्रोजेक्ट बनाना चाहता था। अच्छा, ये देखें, अब दोनों ग्रुप्स जो बनाए हैं वो उनकी फील्ड सेम ही है। वो पानी से बिजली घर बनाने का इरादा रखते हैं, ठीक है। और जो दूसरा ग्रुप है वो एटम से बिजली बनाने वाला जो प्रोजेक्ट है उनका वो इरादा है, ठीक है। काम दोनों के ऑलमोस्ट सेम है लेकिन थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ है, सही है। अच्छा, उस्ताद ने दोनों ग्रुप की हिम्मत बढ़ाई और कुछ ज़रूरी हिदायत दी। उस्ताद ने दूसरे ग्रोह से पूछा कि वो एटम के बारे में क्या जानते हैं, यानी वो ग्रोह जो एटम के इस्तेमाल से बिजली पैदा करना चाह रहा था, उस ग्रोह से पूछा कि वो एटम के बारे में क्या जानते हैं। क्योंकि जब हम कोई काम शुरू करने जाते हैं तो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे अगर हम किचन में कोई काम करती हैं जब बच्चियां, तो उनको पता होता है कि चूल्हा कैसे जलाना है और इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करना है। जब बॉयज़ को स्पेशली मशीन्स में और इलेक्ट्रिसिटी में उनका इंटरेस्ट होता है, तो जब आप लड़के किसी स्विच बोर्ड को खोलते हैं तो आपको पता होता है कि इसके लिए क्या करना है। पहले स्विच को ऑफ करना है, फिर इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, स्क्रू ड्राइवर और सब चीज़ें वो आपके पास होनी चाहिए। तो इसी तरह वो जब अपना कंपटीशन के लिए तैयारी करने लगे तो उस्ताद ने उनसे भी बेसिक नॉलेज का पूछा कि वो एटम के बारे में क्या जानते हैं। तो उनके ग्रुप लीडर ने कहा कि एटम एक छोटा सा जर्रा है, उसके 3 हिस्से होते हैं, ठीक है ना। उनके ग्रुप लीडर ने क्या कहा कि एटम एक छोटा सा जर्रा है। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो केमिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट आएगा, उसमें आप इंशाल्लाह एटम के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ सारी डिटेल आपको बहुत अच्छे तरीके से बुक्स में बताई जाएगी। अच्छा, उसने क्या बताया कि एटम एक छोटा सा जर्रा है, इसके 3 हिस्से होते हैं। उस्ताद ने कहा बिल्कुल ठीक, दुनिया की हर चीज नन्हे नन्हे एटमों से बनी है। एटम बम भी इन्हीं की वजह से इजाद हुआ है। उस्ताद ने मजीद कहा कि एटम के इंतहाई छोटे से जर्रे के अंदर इतनी तवानाई पोशीदा है जो शहर के शहर बर्बाद कर सकती है,
ٹھیک ہے، یعنی یہاں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایٹم کتنی پاورفل چیز ہے. ٹھیک ہے، یوزفل بھی ہے، پاورفل بھی ہے. اگر آپ اس کو اچھے کاموں کے لیے اور پازیٹیوٹی اور پازیٹیو وے میں آپ اس کو اگر یوز کریں تو وہ بہت یوزفل ہے. صحیح. لیکن اگر آپ اس سے لیٹ سپوز جیسے ڈیفنس کے لیے اپنے جتنے ممالک ہیں جو ایٹمی قوت ہیں الحمدللہ پاکستان کے ساتھ، تو وہ لوگ اپنے اس ایٹم کو ایٹم بام بنا کر اپنے ڈیفنس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، بیکاز اس میں اتنی توانائی ہے ایٹم کے چھوٹے چھوٹے ذرات میں کہ وہ پورے شہر جو ہے نا ود ان سیکنڈز پورے شہر ڈسٹروائے ہو سکتے ہیں. احمد نے کہا لیکن سر اگر یہی توانائی مثبت طریقے سے استعمال ہو تو بہت ترقی کی جا سکتی ہے. استاد نے کہا ہاں کیوں نہیں، ہمارے کارخانے چل سکتے ہیں، گھروں میں بجلی آ سکتی ہے. اشر نے پوچھا سر اس نمائش کے مہمان خصوصی کون ہیں؟ استاد نے بتایا کہ اس نمائش میں شہر کے بہت سارے اسکول حصہ لے رہے ہیں اور اس کو بہت بڑے پیمانے پر منعقد کیا جا رہا ہے. منعقد مینز کہ اس کو کسی جگہ کو کسی ایگزیبیشن کے لیے تیار کرنا جہاں پر وہ شروع ہو سکے اور اختتام پذیر ہو سکے، اس چیز کو کہتے ہیں منعقد کرنا. ٹھیک ہے، اور اس کے مہمان خصوصی عظیم سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں. بچوں کیا آپ کو معلوم ہے ان کو عظیم سائنسدان کیوں کہا جاتا ہے؟ سب نے نفی میں سر ہلایا. استاد نے کہا آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم نے جیسا کہ پڑھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں، اتنا تو آپ کو نو ہاؤ ہو گیا ہوگا کہ وہ کون تھے اور انہوں نے کیا خدمات انجام دی پاکستان کے لیے. جی ہاں بالکل، وہ ایک بہت عظیم سائنسدان تھے اور انہوں نے اپنی آدھے سے زیادہ زندگی جو ہے تو پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے وقف کر دی. بے شک کہ یہ ان کا اکیلے کا کارنامہ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے سائنسدان شامل ہوں گے جو کہ فرنٹ لائن پر نہیں ہیں، یا ایسے بھی ہوں گے جن کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہوگی. لیکن بالکل یہ کسی ایک انسان کا کام نہیں ہے، ان کی ایک مکمل ٹیم ہوگی جس کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے لیڈ کیا، اور ان سب کی رات دن کی انت تک محنت اور کوششوں سے ہم جو ہے اس وقت ایٹمی قوت ہیں الحمدللہ. اور دشمن کبھی بھی ہمیں نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ ہم سے پہلے ہندوستان جو کہ اب پارٹیشن کے بعد بھارت کہلایا جاتا ہے، وہ ہم سے پہلے ایٹمی قوت بن گئے تھے. تو اس سے پاکستان کی جو ہے دفاعی قوت جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو بہت زیادہ خطرہ تھا، کیونکہ وہ ایٹمی طاقت تھے اور وہ کسی بھی وقت اپنے جو ہے تو جو ان کے دل میں ہمارے لیے بغض ہے، جو ہمارے لیے حسد ہے، تو وہ تعصب کی بنا پر وہ کسی وقت بھی پاکستان پر حملہ کر سکتے تھے. تو اس لیے پاکستان کا ایٹمی طاقت بننا بہت ضروری تھا. آج ہم نے یہ پڑھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کون تھے، تھوڑا سا ان کے بارے میں جانا کہ وہ عظیم سائنسدان کہلائے جاتے ہیں. کیوں کہلائے جاتے ہیں، اس کی وجہ آپ کو بتائی گئی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتایا جائے گا کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کی ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی گئی، انہوں نے کہاں سے حاصل کی، اور بعد ازاں انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ کس ملک کی طرف گئے، اور واپس آ کے انہوں نے کس طرح سے اپنے تعلیم کو کارآمد بنایا، اپنے ملک و قوم کی خدمت کی. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس پہ مزید ڈیٹیل میں بات کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.